Good morning guys. So karon na pod ko nakabalik og vlog guys no kay murag na busy manggod ko sa work, halos wala na ko itulog ba. Pero karon naka-time ko kay day off man pod nako. So nag-vlog na lang pod ko tapos kani wala ni siya sa plano. So bali nang hipos na ko ana sa akong bed kay daghan kay kog trabahoon karon sundon pa nako akong pagkumangkon sa terminal tapos akong ate nila ag pagyud diri. So magluto sa akong breakfast tapos nag-abri lang kog bintana dira and then nag-inom kog tubig. Dagan kay kog gihugasan nga plato gabi kay murag natambak na manggod. Tapos kana naghubo ko kay manglaba manggod ko ana. Wala ko itulog since Friday hangtod karon. Sunday naman ron. So halos guys, halos duha ka adlaw wala tulog pero hyper gyapon. Ambot nga nung dili na ako katulog lately, nag-inom man kog vitamins para lang makatulog pero murag wala na gyud siya effect. Tapos nag-prepare na ko ana kay niabot akong ate sa apartment. Tapos nag-TikTok na siya, hilig na siya mag-TikTok guys. Tapos gidamay gid ko niya dira. Bali nagadto na ko ana sa mall tapos gisundo na ko akong pag-umangkon and naana na siya. Then nag-adto mig abriza, nagkaon sa mi for lunch tapos niadto na pod mig SM, nag-ilis ra na siya. Adto mig Starbucks, nagdiretso mi didto. So kana lang gyud ang akong routine.